अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कल जो कि आज बहुत बड़ा दिन है जिसमें इमरान खान की पेशी होनी है। इमरान खान लाइव आएंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत जगह पे बहस चल रही है, लेकिन ये बहस देखने के काबिल होगी। ये वीडियो देखें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। फाद साहब, आपसे शुरू करता हूं। इमरान खान साहब कल टीवी पर आएंगे आपके ख्याल में? देखिए काशिफ, अभी तक तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने वीडियो लिंक में अदालत को एड्रेस भी करना है, अदालत की बात सुननी भी है। और जब अदालत जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे नशर करती है तो तमाम चैनल उसको दिखाते भी हैं और बड़े लंबे अरसे तक दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में और अभी तक जो मैंने चेक किया है, कोई बाकायदा सुनने में नहीं आया कि वो यूट्यूब पे वो अपनी डायरेक्ट इस केस की जो ट्रांसमिशन है वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। अगर तो दिखा रहे हैं और चैनल्स उसको शो नहीं करते तो ये मेरे ख्याल में एक अलग तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि जिस तरीके से मामला चलते हैं कहीं भी किसी टाइम भी कोई फैसला हो सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है तो फिर चैनल्स भी दिखाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिखाता तो दिखाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी काफी हद तक शहजाद, अभी मसला ये कि बर्डन किस पे आएगा? एक लिंक डाउन ना हो, ये ना कहा जाए कि जो टेक्निकी फॉल्ट की वजह से, क्योंकि अदालत ने कहा मेक श्योर इसको यकीनी बनाए कि कोई लिंक का मसला ना हो पिछली प्रोसीडिंग्स में, इंतजाम दुरुस्त हो। और दूसरा कि अदालत से लाइव भी जाए, क्योंकि हमेशा ये प्रोसीडिंग्स बेंच नंबर 1 की लाइव जाती है। देखें, अदालत टेलीकास्ट तो करेगा। कोर्ट नंबर 1 की जितनी भी हियरिंग है, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे थे अभी जो एक मामला था इससे पहले कोर्ट नंबर 1 में, तो शायद उसकी टेलीकास्ट ना की जाए, लाइव टेलीकास्ट ना हो। लेकिन हमने देखा कि तमाम जो है हियरिंग वो लाइव टेलीकास्ट हुई है। अभी रिजर्व सीट्स वाला मामला भी देखा गया, तो वो तो होगा। उनके जो चैनल है सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर भी वो नशर होगा। टीवी चैनल्स, स्टेट टेलीविजन ये करते हैं या नहीं करते, ये हमें अंदाजा नहीं है, ये तो कल ही देखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा ये फिर देखना पड़ेगा कोर्ट क्या अहकाम देता है। क्योंकि आपको याद होगा पार्लियामेंट में अभी जब भी इमरान खान की तस्वीर कोई एमएनए लेकर आता है तो पीटीवी उसको बंद कर देता है, वहीं पे पीटीवी उसको ब्लैकआउट कर देता है। अभी हॉकी का मैच था, आपने देखा, उसमें किसी ने तस्वीर दिखा दी थी, तो हॉकी का मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पे आ रहा था, वो पीटीवी ने उसको ब्लैक कर दिया। तो अब तक तो हमने ये देखा गया है कि जो पैमरा के अहकामात की मुकम्मल तौर पर नहीं है, अनसेड अहकामात है मेरे ख्याल से। तो अब ये देखना है कि चैनल्स पे नशर होता है नहीं। लेकिन आई थिंक आपको अगर उस वक्त लिंक आप कह रहे हैं डाउन भी हो, तब भी बाद में तो ये अवेलेबल होगा, आप देख सकेंगे, सोशल मीडिया पे होगा। अगर टीवी ना भी दिखाए, मसला ये कि अगर टीवी ना भी दिखाए तो आप बाद में जाके स्ट्रीम कर सकते हो। सोशल मीडिया पे तो ये होगा। सो असल मेरे ख्याल से ये बात आपका हाथ के नजर आएगा आपको टीवी पर। आई डोंट नो अबाउट टीवी, बट मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो होगा। और अगर उस वक्त शायद आप कह रहे हैं कि लिंक डाउन हो सकता है तो बाद में देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मोर इंपॉर्टेंटली मामला क्या होगा, क्योंकि देखिए ये हाईली एक टेक्निकल मामला है। इसमें काजी फाइज साहब ने कल ये दुरुस्त बात की थी कि यहाँ पे आपने आईन और कानून की बहस करनी है और ये प्लेटफॉर्म किसी और चीज के लिए ना इस्तेमाल हो। ये कल आपने देखा मैं इसे पूछना इसी पे आ रहा था के दरमियान बहस हुई थी। तो ये तो वाकई एक टेक्निकल मामला है। यहाँ पे क्या इमरान खान सियासी तकरीर करेंगे, और अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बेंच इस बात की उनको इजाजत देगा, क्योंकि वो फिर कानूनी और आईनी नुक्तों पे ही आपको रुकना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ प्रिपेयर्ड इमरान खान, अगर वो कल आते हैं, अगर कुछ इसमें मजीद नहीं होता मामला। क्या दलाइल देंगे कल आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में एक तो वो अब जो उनका पहले केस है कि ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी, और उन लोगों ने कानून साजी की जो खुद इसमें मेजॉरिटी लोग एक्यूज थे, मतलब वो जो हुकूमत थी उसमें सीनियर लीडरशिप है, उस पर नैब के मुकदमात हैं, और वो ये कहेंगे कि मेरे पे भी नैब का मुकदमा है, और अगर ये कानून दोबारा तब्दील होता है तो मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं अब जो मैंने पहले प्ली ली थी वही वो प्ली लेंगे, उनका वही स्टांस होगा। और उनके जो करीबी जराए हैं, आई डोंट नो अब इसमें किस हद तक जो है वो उनको इस चीज का पता है, पर वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं कि किस चीज पे वो बात करेंगे, और पहले भी वो इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में उनका वही होगा स्टांस जो पहले भी था कि जनाब ये कानून जो है जिस तरीके से तब्दील किया गया गलत था, उन लोगों ने तब्दील किया जिनको खुद उससे फायदा हुआ। लेकिन इससे बाहर तो फाद साहब अदालत नहीं जाने देगी इन पैरामीटर से बाहर के सिर्फ केस की हद तक, जो केस सामने चल रहा है उसकी हद तक दलाइल दिए जाए। देखिए काशिफ, उसमें तो मेरे ख्याल में ये फिर जजेस का जो है वो ये टेस्ट होगा कि क्या वो इमरान खान साहब को उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं जैसे कि कोई टीवी एंकर कभी कर नहीं पाया। आप मुझे बताएं काशिफ, जब इमरान खान साहब का कोई इंटरव्यू करता था और वो बीच में को सवाल डालना शुरू करे
تو اس کو کتنا موقع ملتا تھا کہ وہ اپنا جواب، وہ ہر وقت کہتے نہیں ٹھہرو مجھے بات ختم کرنے دو، پھر تمام اینکر خاموش ہو جاتے تھے اور پھر وہ اپنی پوری تقریر کرتے تھے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں آن ایئر کریں گے کیونکہ خان صاحب کو انٹرویو آ رہا ہے تو ریٹنگ بھی تو لینی ہے نا۔ تو اب دیکھنا ہے کل کہ کیا ججز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے انٹرپٹ کر کے کٹ آف کر سکتے ہیں جس طریقے سے کوئی ٹی وی اینکر کبھی نہیں کر پایا۔ تو لیٹس سی ہوز اے بیٹر اینکر، دا ججز اور دی اینکرز دم سیلوز۔ یہ تو میرے خیال میں ٹیسٹ ہے کل۔ سر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں۔ آئی تھنک آئی آلویز فاؤنڈ کہ میں نے جب بھی ان کا انٹرویو کیا تو میرا کو اسٹائل بھی اس قسم کا بڑے نیچرلی میں کٹ ان کرتا رہتا ہوں کوئی بھی ہو سو۔ ہاں ضرور کچھ کیسز میں انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ میں لیٹ می فنش دس آرگومنٹ، بٹ لارجلی میں آپ کو اپنا ذاتی ویو بتا رہا ہوں کہ لارجلی میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی اس میں کوئی پرابلم ہوئی کہ خان صاحب نے کوئی بلڈوز کرنے کی انٹرویو کو کوشش کی ہو۔ میں نے بڑے ایسے انٹرویو جو بڑے ہر کچھ مہینے بعد واپس بھی آ جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ بے نامی والا انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا، ایسے بھی کیے، بہت ہر قسم کے انٹرویوز کیے۔ آئی تھنک ہی واز ون گائے جس کے ساتھ مجھے انٹرویو کرنے میں کم از کم یہ نہیں ہوتا تھا آپ نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا، نیور ہیپن ایٹ لیسٹ ان مائی کیس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھنا چاہتے تھے، کچھ چیزوں پہ کمپلیٹ بھی کرنا چاہتے ہوں۔ بینچ کو مزید حوصلہ ملے گا آپ کی یہ بات سن کے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی حوصلہ ملے گا، دو نقطے میری لیکن آپ بھی آگے یہ کام کر پائیں گے کہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک چیز تو دو مختصر نقطے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی انٹرویو انہوں نے دیے ہیں وہ ان کا ایک سیٹ پیس ہے ان کی وہ، اور obviously اب تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ان کا کلیئر یہ ایک سوچ تھی کہ جی چیزوں کو ریپیٹ کیا کرو، اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ وہ جو مرضی انٹرویو ہو انہوں نے وہی بات کرنی ہے، وہی جواب دینا ہے اور اسی طریقے سے اپنی منمانی کرنی ہے۔ ہاں کبھی کبھار کوئی کسی فورن انٹرویو کے ساتھ پھنس جاتے تھے تو مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اب کل کیا ہوگا دیکھیں نا، کل اگر وہ لائیو ہیں، اگر آپ عمران خان صاحب ہیں تو ڈو یو تھنک یو وڈ اسٹک ٹو اونلی دا لیگل آرگومنٹس؟ ان کو تو موقع مل رہا ہے، وہ تو قوم کے ساتھ خطاب کریں گے۔ اب ججز کیا کریں گے؟ روکیں گے ان کو منع کریں گے، اور اگر وہ پھر بھی منع نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے بند کرو اس کو، لنک ڈاؤن کرو۔ میرے تو خیال ہے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ نوئنگ خان صاحب وہ تو فائدہ اٹھائیں گے پورا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کو پہلا موقع مل رہا ہے کم و بیش 8-10 مہینے بعد، اگست کے بعد، کہ وہ اس طرح کھل کے لوگوں سے بات کر سکیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ وہ کس طرح ان لائنز کو بلر کرتے ہوئے آگے پیچھے جائیں گے، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اطہر کاظمی کا آپ نے تجزیہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ تک بھی اطلاع مل چکی ہے کہ عمران خان نے مکمل نوٹس تیار کر لیے ہیں کہ وہ کل اپنی تقریر میں اپنے پیشی پہ کیا وہ جواب دیں گے عدالت کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالت اس کے اوپر کیا کرتا ہے، کیا اپنا عمل درآمد کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دیکھتے ہیں پھر کل کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔